आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना आपणक राशिर द्वितीय भाव माने धन भाव रे चतुर्ग्रही जोग बनिबाकु जाउअछि। बुध एवं शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे, जहा फल एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक पाखकु मोटा अंकर अर्थ आसीबार संभावना बनुअछि। अनेक दिगरु आपणक पाखकु अर्थ आसीब, धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता आपणको मिलिब। आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन आसीब। आपणकर जीवन रे एमिति किछि खास घटना घटिबाकु जाउअछि जहा आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणक राशि रे चतुर्ग्रही जोग बनिथिबारु एवं ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता भितर रहुथिले। आपणको बहुत अधिक परिश्रम करबाक पड़ुथिला एवं परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि आपणकर धन भाव रे द्वितीय भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोग बनुथिबारु आपण निजे देखिबे एही महाशिवरात्रि परे आपणक पाखकु विभिन्न दिगरु अर्थ आसीब। अर्थ कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता आपणको मिलिजिब। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेब। डेली इनकम मध्य आपणकर बढ़िब। आपण निजे देखिबे आपणकर आय रे वृद्धि हेबाकु लागिब। बैंक बैलेंस आपणकर बढ़िब। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेब। घर को कोनोसी नूतन अतिथि आसी पारंती। परिवार जीवन एवं कुटुंबर थिबा लोकमानक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिब। आपणकर बाणी रे मधुरता आसीब। आपण आपणकर बाणी द्वारा लोकमानक आकर्षित करि परिबे एवं किछि पैसा मध्य इनकम करि परिबे। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिब। आपणकर भाग्य भावर अधिपति बुध मध्य आपणकर द्वितीय भाव उच्चारण करिवे, जहा फल रे भाग्य बल रे आपण को पाखकु अनेक गुड़े अर्थ आसीब। भाग्य बल रे आपण जेउ भी काम हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। अटिक रहितबा समस्त कार्यरु आपणको शुभफल प्राप्ति हेब। आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। पौत्रिक संपत्तिरु आपणको किछि लाभ मध्य मिली पारे। पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेब। एही महाशिवरात्रि परे आपण किछि भूमि प्रॉपर्टी जमी नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। पुराना प्रॉपर्टी आपणको किछि लाभ मध्य प्राप्ति होई पारे। देखंतु आपणकर कर्म भावर अधिपति शुक्र मध्य आपणकर द्वितीय भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती, जहा फल रे आपणकर कर्म रे उन्नति घटिब। जो माने पूर्वरु चाकरी करिसेंती सेमानकर प्रमोशन होई पारे। जो माने बेरोजगार अछंती
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ରେକବାଦୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେକାନିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।